नंदी बाबा नंदी बाबा तते गोटे काम करबाको पड़िबो कौन बाबा मोर कन्यार विवाहर पई चंपकनगर चांद सौदागर को तते निमंत्रण करबाको जिबाको पड़िबो जाऊँ बाबा ग्राम ग्राम राज्य राज्य कहदेवी समस्त को जाऊँ बाबा मत विदाय हां जाऊँ जा नंदी जाऊँ बाबा जाऊँ कौन करबी महर्षि जाइथिले सुपत्र आनिया पई कि जे एपर्यंत फेरिले नै काहे कि नारायण 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 झूल रे ओ हो झूल रे झूल रे ओ हो झूल रे निताई तू वो रंग सुंदर करे तू झूल रे निताई तू वो रंग सुंदर करे सुपत्र आनिया जाइथिलो आनी अच्छे बरपात्र नाम यार जरत्कार जगत्कार मोर प्रणाम ग्रहण करंतु देव कल्याण करुछि यशस्वी भव जरत्कार देव तमे कह तमे कह मो कन्या जरत्कार को विवाह करिबो विवाह करी सत्य हेला आपण कन्या को देखि सारिबा परे ठीक अछि ताले अपेक्षा करो मु मो कन्या को डाकुछि डकंतु देव पार्वती पार्वती अब अभिमान न करे मो कन्या को सुवेश करी नहीं आस जरत्कार देव ये हूँ मो कन्या जरत्कारी वाह कि चमत्कार कन्या देव ए कन्या कौन सतरे आपणकर हाँ जरत्कार ये कन्या हूँ मोर ठीक अच्छे देव आपण कन्या जरत्कारी सहित मोर गोटे सत्य रही सत्य हाँ देव कौन सत्य सत्य है कि जे आपण कन्या जरत्कारी जब करेंगे अन्याय से दिन मुझे करी वर्जन महर्षि विवाहर निश्चय हेब किंतु टिके अपेक्षा करने को पारिबो काहे पिता कारण मोर भक्त चंपेकनगर जादव सौदागर एपर्यंत आसी ना एई देखि पारछ मोर भक्त चंपेकन जादव सौदागर वर्तमान आसुछंती सर्व पाप हरम देव भोकराय नमो नमः ग्रहण करंतु देव उठाओ अच्छा भरतु कहीं असमय मते ए कैलास निमंत्रण करिछन चांद सौदागर निमंत्रण करिवार कारण होछि आज मोर कन्यार विवाहर सेइत में मु तुमको निमंत्रण करिछि कोई अरंगर कथा देव ताकि आपण कन्यार विवाह संधिर आज मते निमंत्रण करिछन कैलासपुर अरे ऐसे क्यों करो छो अरे शंख हुए हुई करो बाद्य बजय करो मैं देव कन्या जी विभत्स दिन
ସତୀ ଆଉ ଦେରି କରୁଛ କାହିଁକି? ଆରେ କନ୍ୟା ଏବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗଳାରେ ବରମାଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ବିବାହର ସମାପନ ହେଲା। କହ ମା, ତୋର କିଛି କହିବାର ଅଛି? ଆପଣ ବିବାହ ଶେଷ କରିଦେଲେ, ହେଲେ ମୋତେ ଯୌତୁକ ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା। ଯୌତୁକ? ଆରେ ମୁଁ ତ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଗୀ, ମୁଁ ପୁଣି କ'ଣ ଯୌତୁକ ଦେବି? ଠିକ ଅଛି ମା, ଯେତେବେଳେ କଥାଟା କହିଛୁ କଥାଟା ଶେଷ କରିବାକୁ ଦେ। କ'ଣ ଯୌତୁକ ଦରକାର କହ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ତେବେ ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା। ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ଚାନ୍ଦସେଦାଗର ମୋ ପାଦରେ ପୂଜା କରିବ। କୈଳାସପୁରରେ ମୋ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେ। ଛାଡ଼ିବିନି, ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ଦେବ ଏ ଅପମାନ ମୁଁ ଜମା ସହି ପାରୁନି। ଚାହୁଁଛି এই কৈলাসপুরକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଏ କନ୍ୟା କ'ଣ ଚାହୁଁଛି? ମୁଁ ତା ପାଦରେ ପୂଜା କରିବି। ଜମା ଲୁହ ଦେବ। ଏ ରସ କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ନ ରହିବି ଆସନ୍ତୁ ମତେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଇଛନ୍ତି ବର କାହାରିକୁ ନ କରି ଖାତିର ପୃଥିବୀ ହୁଏ ଟଳମଳ। ଚାଲ ଚାଲ ଚନ୍ଦ୍ରଧର। ରୁହନ୍ତୁ ପିତା, ରୁହନ୍ତୁ ମାତା। ଏ କନ୍ୟା ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଏ ନିଆଁ ଚପାନି ଫୋଡ଼ି ଦେବ। ଶୁଣ, ଚାଲି ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଜି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ମତେ, ଆସନ୍ତୁ। ଆରେ ମା, ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନା, ସୁଭକ୍ଷ ହେଇଛି। ଆଉ ଜମା ଦେରି ନ କରି ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରି ପଡ଼ ମା। ଠିକ ଅଛି ପିତା। ପିତା ଶିବାଶିବାରେ ମୋର ପ୍ରଣାମ ନିଅନ୍ତୁ ପିତା।